अच्छा, इनसे ये पूछो सलाम कि ये किस तरह से आई हैं, यहाँ कराची तक कैसे पहुँची हैं? تاسو یې څنګه لکه دلته کراچۍ ته څنګه راغلې، په څه طریقه باندې دلته راورسېدئ؟ جنګونه شروع شو چې بس د جنګونو د وجې دا ډزې ختې جو رالو. تاسو ته په کراچۍ کې پته وه چې موږ کوم ځای ته ځو؟ سرو مخ راغلي یو. هېڅ پته نه وه، هېڅ پته نه وه. موږ سره روان شو. را روان شو، هېڅ پته نه وه. خو موږ خدای داسې ځای ته موږ بوځی چې زموږ د واړه دا سرونه زموږ بچ شي. وہاں پہ بمباری شروع ہو گئی تو پھر تو ہمیں بس وہاں سے نکلے ہیں اور ہم ایک ایسے جگہ ڈھونڈ رہے تھے جہاں پر ہم اپنا سر بچائیں، اور یہاں پہ آ کے ہم نے اپنے سر بچائی. ان سے پوچھے پیچھے کیا کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تاسو نه څه پاتې دي؟ تاسو نه هلته څه پاتې شو؟ زموږ نه یاره زموږ نه خو ساوري پاتې شوي دي او هر سره ډک کور پاتې شوی دی، هر سره نه پاتې شوي. موږ دقه شانتې ګوتې راغلي وي، خالي سرونه راغوستي دي. وہاں پہ ہمارا سب کچھ رہ گیا ہے، ہمارے مویشیاں وہاں پر رہ گئے ہیں، ہمارا سامان جو ہے گھروں کا جو سامان ہے گھر بھرے ہوئے پڑے تھے، وہاں اس کو سب کچھ چھوڑ کے ہم بالکل اکیلے اپنے سر کو بچا کے ہی نکلے ہیں. خالی سر منگا وشتلے دے سر ہر سپاتی شیوی. ان کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو فوج جو کر رہی ہے وہاں کیا صحیح کر رہی ہے یا اس کو بند ہونا چاہیے؟ فوج چې هلته اوس بمباري کوي نو آیا دا تاسو د دې باندې پوهېږئ چې دا ښه کوي یا د خلکو په نقصان دی به دې کوي چې اوس بمباریانې کېږي؟ چې اوس بمباریانې کېږي نو د خلکو دا کورونه دا هر څه چنګي که نه وطن نه خو داسې دغه جوړ شو لکه دا. جب پورے ملک کو بالکل ہموار کر لے تو کیسے اس کو وہ کہا جائے کہ اچھا ہے یا لوگوں کی اچھائی کے لیے. اچھا، ان سے پوچھو کہ جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے تھے تو فوج نے یا حکومت کے کسی ادارے نے ان کی مدد کی، ان کو کسی قسم کا کوئی سہولت فراہم کی، کوئی پیسہ دیا، کوئی گاڑی کی سہولت، کوئی کھانا، کچھ کیا، کسی قسم کی مدد کی؟ کومه چې ویل تاسو راووتئ راتلئ په لارې باندې تاسو حکومت یا فوج یا چا تاسو څه مدد کړی دی؟ تاسو دې ته خوراک درکړی، تاسو دې ته ګاډی درکړی یا تاسو چا سره مدد کړی دی دلته راتلو پورې؟ یاره زه خو دروغ نشم ویلی، ګاډی کړی دی او راوستي یو په دې ځای کې کوچ کړي. ګاډی چا کړی؟ چېرته چا کړی دی موږ له چې دا ټول خلک دې مړ شو، بس خلک ته بار لارې پاتې شو. او دې هلکانو به کړی او دې هلکانو به ګاډی کړی، موږ به ګاډي کې ختلي راغلي، هېڅ نه خبر نه. کہہ رہی کہ ہم تو گاڑی میں بیٹھے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے گاڑی کس نے کیا ہے، یہ اب ہمارے بچوں نے کیا ہے، کس نے کیا ہے. ہم تو گاڑی میں بیٹھ کے بس اپنے سر کو یعنی کہ بچا کے نکلے. 42,000 روپے ٹکٹ تماشا ہوا. اچھا، کیا حکومت نے کوئی امداد نہیں کی ہے؟ حکومت نے کچھ بھی امداد نہیں کی. یہی ہے کہ جو کربی میں گاڑی تھا اس میں 4 بندے ایک ہی جگہ مر گیا، جو مار رہا یہی امداد ہو رہا ہے. اگر آپ کو امداد سمجھتے تو یہ ہے، بقایا اور کوئی امداد نہیں ہے، حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں ہے. آپ لوگوں کو کیا وہاں پر آ کے فوج نے یا حکومت کے کسی لوگوں نے آ کے وہ بتاتے تھے کہ بھئی اب یہاں پر آپریشن کرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ نکلیں یہاں سے یا ہم آپ کو نکالنے آئے ہیں؟ نہ طالبان نے بتایا اور نہ فوج نے بتایا، نہ کسی حکومت میں سرکاری کار نے بتایا، ورنہ ہم ٹائم سے نکل جاتے. ایسے ٹائم میں ہمارے کو پھنسا دیا، پھر نہ کرایا، اور ہمارے پاس بوڑھے ابھی دیکھو ادھر یہ بیٹھا ہوا اندر، کندھے سے اس کو اٹھایا پہاڑی کی طرف لے کے جائیں گے، اس کو کیا کریں گے. اسی وجہ سے ہم 3-4 دن اس کے لیے بیٹھا، بیمار تھا، نہ وہ جا سکتا، کندھے سے اٹھا نہیں سکتا، پہاڑی پہ کس طرف چڑھائے گا ہم. ایک بوڑھے کو چڑھائے گا تو 10-15-20 بچے ہو رہے ساتھ میں، تو ہم پھنس گئے ادھر مجبوری سے. کتنے میل چل کے اپنے گھر سے کتنے میل تک چلے ہیں آپ لوگ؟ تقریباً جگہ تو اتنا دور نہیں تھا، گاڑی کا جگہ تو نزدیک تھا. اچھا، انتظار ہی کیا، تقریباً پورے میں انتظار کیا، بچہ چیخ مار رہا ہے، بوڑھی رو رہا ہے، لیڈیز سب رو رہا ہے.
जिस आदमी गोली लग गया तो समझो उधर फैमिली खत्म हो गई। इतना खैर था कि जब जहाँ तक गोली नहीं लगा, गोली लग गया तो समझो वो जगह खत्म हो गई। अच्छा, ये बताना कि ये जो हुकूमत ये जो बमबारी कर रही है, गोलियां चला रही है, तो क्या ये आपको लग रहा है कि सिर्फ एहतियात से कर रही है, या आप लोगों ने देखा कि अंधाधुंध कर रही हैं? आपने क्या लाशें देखी वहाँ दूसरों की? जरा इस बारे में बताइएगा। अम्बेला जो हमारा इलाके में जो अम्बेला है ना, उधर लोग मरे बहुत, अच्छा। आवामी मरे। हमने जो जहाँ तक देखे तो आवामी मरे। ठीक है। क्योंकि हम जब रास्ते पर तो बदबू आ रहा था, और हमने सुना था वहाँ पे जो 30-35 लोगों का काफिला जा रहा था, वो पूरे की जगह मर गया, मारा है। और हमारी जगह में जो हमारी पड़ोस में 4 बंदों को मारा था, 2 लेडीज थे, 2 मर्द थे। वो भी तो मतलब है कि फौज की गोली से लगा था, बोलता ये करपी है। हम वहाँ पे करपी क्या जानते हैं हमारे लोग, तो करपी तक किसी कोई नाम नहीं जानते करपी क्या होता है। वो करपी में निकले और वो पीछे से फौज ने गोली मार दिया, पूरे गाड़ी को भी उड़ा दिया, तो 4 बंदे उसमें मर गए। अभी घर में मतलब कि 4 बंदे मरे पड़े, जो 2 बंदे जिंदे बच गए वो तो टेंडी के कैंप की तरफ आ गया। अब वो जो मुर्दे उधर उनको दफनाने तक कोई नहीं है, कैसे दफनाएगा तो पीछे तो गोली चला रहा है, और मर जाएगा दफनाने वाला। अब इससे ज्यादा मतलब क्या जुर्म हो सकता है। अच्छा, आपको लगता है जब आप वापस जाएंगे तो आपको आपकी जमीनें, आपका जो सब कुछ आप पीछे छोड़ के आए वो मिलेगा? आपको उम्मीद है इस चीज की? ये हमारा तो बिल्कुल ये ख्याल इसलिए नहीं आ रहा कि जो स्वाद में पहले जो बात मत हुआ था, लोगों ने कराया, हमारा उद्वार करके आया था यहाँ पे। अब वो बात बोलते बन गया, लोग वापस चले गए। अब दोबारा फिर उन लोगों को जहाँ मतलब कोई जरूरत होगा आपस में, फिर गोली चलाना शुरू, वो लोग फिर अभी कराए, उनके पास नहीं होगा, पैदल आ रहा है, खुद सुन रहा है। तो ऐसे हालात में कोई वापस क्या जाएगा? जो हमारा जो था वो तो सब उधर रह गया। अभी हम अगर ये सोचे कि हम जाएंगे, लेकिन ये भी नामुमकिन बात है। हम जाएंगे और खुदा न खास फिर ये मसला बन जाए, फिर कराया नहीं होगा, तो ये मसला है। हम ये देख रहे हैं कि मतलब बात का हमारे को समझ ही नहीं आ रहा, तो कैसे हम जाएंगे वहाँ तक? हम नहीं जाएंगे जब तक मुतमईन नहीं होंगे भाई हाँ कोई जमानत की तरफ हम चलेंगे।